سلامت عنا باللي كما يتعل زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقراي الساعة زبنا زيناتات هزناكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا ريم كحسي مدام لكتكوان قادمة سلام حيلو حبيبناكم كنتسن هنا نبتفلا ما زيانا كنسق تتكامنت سراويتا ملكيتو بحيلتات تازغربة حتو عام تقراي بزفقدو ملاش كم زوهبو بريزيدنت جزاو محدار تقراي تادس ورده قليزو تادل حقوس بزرزر حيزو الله أب مقالان كبابيون زركبو أبالات حيلتات تتقراي بسلفن من قدم معصاون حتو زغربو زلون تغنو بريزيدانت جيزاو محدار تقراي جنرال تادس وردن حتو زوم أبالات حيلت تاملاش هيبو ملو أبزو قدراي أملكيتو بيت صحفة بريزيدانت أب زوج حبريتا كمزم ملاختو 4 مسكرم كرتشن 18 عامة مرت أقامشت بريزيدانت جيزاو محدار تقراي جنرال تادس وردن مستم سلفنيات ترخيبهم زلوهم حتوتات كقربو أبز غفت ومدرخ استفلالي حتوتات قريبهم ستوهيبهم يوم أبالات حيلتات تقراي زلوهم تقاماتنا بران تتقامنتن جيزاو محدار تقراي كفتح بمغنيات أبلال تقراي استخفت جونسايد وغينات سنوبرو السراح كل قديف استسلف منسي زقبوت مخركبن كالوت حتوتات نزل علون تخونو بريزيدانت جيزاو محدار تقراي جنرال تادس وردن نزغارو حتوتات مبقس غيرو مبرهيكيبهم يوم بريزيدانت تادس ورد أب ملاشم تتقامن السراوي زملكات ببركي أمرار حاسب فهمي تغيرو زرزر ممرح وطي كم زلو بمحبر زممرح دما بمنግስት ቅድም ምጽዳቁን መወዳእታ ጊዜ ሐሳብ ወሃበሉ ናብ መላ አባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንምይት ክዘርጋሕ ተዳልዩ ከም ዘሎ ረድዮም ነበር አባላት ፍሉይ ሓይሊ ነበር ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ንዝነበሩ አባላት ተወሲኑ ዝነበረ ጥቅማጥቅሚ ምክንያታዊ ምዃኑ ዝተራእዩ ዝተወሰነ እንተነበረውን ከም በሐዱሽ ከም ዝረአን ዝተበጽሐ ውሳነውን ግልጽ ዝግበር ምዃኑ ዘብርሁ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተጠቃምነት ሰራዊት ብዝምልከት በሐፈሻ ትግራይ ትኹሉ ነገር ኣብ ግምት ኣቲኻ ዓቕሚ ትግራይ ብዝፈቀዶ ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ዝከኣል كم زكبر حبيرهم دحرت استجبر زتن مرددان أبلات حيل تتغري زغربوهم حتى بأقباب منجستي كم ستحزو جنرال تادس ورد زجنزبو غينهم تأخباب سلامة ومن قد خزازم كم زخالة كاب بيت صحفة بريزيدانت كيزاو محدار تغري استرخب حبري تايم ملخت أوهابا قلقالوت ديتالايز بمقبارن كرايا كابنت برز خفت أسرارحا بمعصاون سبهافتي مؤلن وايم أب تغري كوافرو بتخرت مسرح كم زدلي بريزيدنت جزاو محدار تقراي ليتنال جنرال تادس ورده اتحساسيبهم قدصرن محدران مريت قرب حيلن عدلات لقاحن زلو صقم عود مانيفاكتشرينج تقراين محواين نمزمانن اب زغبر صاري انقفات كيخون مسرح كم زدلي گنزيبهم عود معدن اب سرعه اتخان كبرتات وسيخان اب قطابه تقراي قلاساي كخون كسرح كم زغباون املكيتهم مسكرم اسرا 2018 عام تمرت شعات كلاسترات حاقفو زي تتعيشة كونسل مانيفاكتشرينج اندستري تقراي زعان وزفر مانيفاكتشرينج نمنقاحن نمحواين تلمي أداليو من قصاص مجمارو حلافيت مانيفاكتشرينج اندستري تقراي ويزورو ألماز قبرت عادق حبيرا بريزيدنت تادس وردن ويزورو ألماز قبرت عادقن نزيزبلو عمتاو تلمي كونسل مانيفاكتشرينج تقراي مسارت كيرو أبسس على تزاتا مخانو ميت صحفة بريزيدنت سابسيبو ጥንታዊ ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ በመዕቃብን በመለላይን አብ ዩኔስኮ ንኸምዝገብን አብ ረብሓኑ ክውዕልን ምስራሕ ከምዝግባ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ገሊጾም ከም አብርሃ ወአጽብሃ ዝበሉ ጥንታውያን ገዳማት ሓድግሳትን ትግራይ ናብ ረብሓን ምልዋጥ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽብሃ ገረግዚአብሔር አገንዚቦም ታደለ ዳኘው አዋሪድ ወሎ ኤፍሬም ረዳይ ድማ ከም ሰብ ቆርበዩ أبرهام وأبرها زينب برئو أبرهام وأبرها ጥንታዊ ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ብነገስታት አብርሃ ወአጽብሃ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ከም ዝተሃነፀን ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለዩ ጥንታውያን ቅርስታት ሓቂፉ ከም ዝርከብን ድማ ኣብ መሓዳሪ እቲ ገዳም ንቡረ ኢድ ሓድሽ ምህረቱ ይገልጹ ኣብ ውሽጡ 42 ዓምድ ኒዮ 3 ቤተ መቅደስ ኒዮ 3 እንደገና መስቀል ከፍት ኮኽሕ ኒዮ ካብ ሓሊፉ እንደገና ቅርጻ ያ ውሽጡ ሃረግ ተለዋወጠ እዩ 4 ባህሪያት ናይ 4 ባህሪያት ኣሎ ንፋስ ማይ እሳት ሓዊ ማይ እንደገና ስለ 4 ባህሪያት ኣሎ ውሽጡ
ግን ሰራሕቱ ባሕታቶም እዮም ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ ከም ጥንታውነቱ ክንድትስድለን ዓለም የተፋለጠን ዝበሉ ሊቃውንቲ እቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ገዳም ብምዕቃብን ብምልላይን ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብን ኣብ ረብሓ መስሕብ ቱሪዝም ክውዕልን ብትኹረት ክስራሕ ይግባእ ይብሉ አብርሃ ወአጽብሃ ዓለም ሙሉ ማዕሪ 40 ገለን ቤተ ክርስቲያን ዝሃነጹ እዮም ዓብይ ጸጋ ዘሎ ህመም ዝፈውስ መካን ለውልድ እትጸቆም ለርኢናሉ ገዳም እዩ ኩለና ተሓባቢርና ኣብዚ ዘለና ልተወለድና ይኹን ደገለለ ይኹን ናብ ዓለም ናብ ዩኔስኮ ተታሒዙ ክፋለጥ ከም ዘሎ እያ ኣነ ልምነ ማለት እዩ እዞም ነገስታት እዚኦም ሓደ ማናቱ እዮም ማናቱ ኮይኖም እውን ነገስታት እዮም ነገስታት ኮይኖም እውን ጻድቃን እውን እዮም بكل بفقري حدنت زمرح وزنور يوم تولى داي أوراق صان تقرأ بحفشة كله تقرأي زو تحريك زي لا علم الجويحو لا علم أفاليتو لا بربح حزري متزخ كرب حلو يدلي ትግራይ ወናኒት በርክት ዝበሉ ጥንታውያን ገዳማትን ሓድግታትን ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር ድማ እዞም ሓድግታት ናብ ረብሓን ምልዋጥ ይስራሕ ከም ዘሎ የገንዝቡ ወለድና ከምኒ ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ ሰሪሖም ሓሊፎም ጥራሕ ዘይኮነስ ሓቂቦም እውን ናብ ዝወለደዚ ኣስጊሮም እዮም ሓዚ ዘለና ተረከብቲ ሓድራና ተቐቢልና ካብ ብርሰት ተኸላኺልና ኣልሚዕና ናብ ረብሓ ማሕበረሰብ ለዊጥና ናብ መጻኢ ወለዶ ከነስግር ልዑል ሓላፍነት ዘለና ኢና ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ ሓዊሱ ተወሰኽቲ 4 ገዳማት ኣብ ዝኸባቢ ዝርከውን ልምዓት ቱሪዝም ናይ ዝኸባቢ ብሰፊሑ ዝልውጥ መዕረፊ ኣጋይሽ ዝሓወሰ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ዝስርሕሉ ካብ ጣልያን መንግስቲ ዝተረኸበ 1.7 ሚልዮን ዩሮ ኣብ መንጎ ኤምባሲ ጣልያንን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያን ተፈሪሙ ኣሎ ቋደስ በለና ዓመታዊ ክብረ በዓል ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን በርክት ዝበሉ ኣመንትን ኣብ ዝተረኸብሉ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ ብክልተ ጣብያታት ወረዳ 70 እንደርታ ሓደሽቲ ዓሌት ዘርኢ ምሸላን ዓተርን ከም ዘተኣታቱ ኣፍሊጦም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ተጋጢሙ ዝነበረ ሕፅረት ምሩፅ ዘርኢን ምፍታሕ ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ገሊጹሎ ገረመድህን ተወደመድህን ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ ኣብ ዘመነ ምህርቲ ሕርሻ 2017-2018 ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ኣብ ክልተ ጣብያታት ን100 ሓረስቶት መልካም ዝበሃል ቀልጢፉ ዝባጽሕ ሓድሽ ዓሌት ዘርኢ ምሸላን ማሾ ዝበሃል ምሩፅ ዓሌት ዘርኢ ዓተርን ከም ዘተኣታተው ኣፍሊጡ ሓረስቶት ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ማህበረ ገነት እቶም ሓደሽቲ ዓሌታት ዝራእቲ ምሸላን ዓተርን ቀልጢፎም ዝባጽሑን ዝሕሸ ምህርቲ ዝህቡን ብምዃኖም ዝበለጸ ከም ዘስፍሕዎ ይዛረቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማሽላ እዩ ተሓድሽ ዓሌት ሕርሻ ምርምር መቐለ ምጽኢልና እንዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዘርኢ ምጽኢልና ክንቆጽለልና እንደል ሎሚ ዘርኢ ኣጸባኢ ነይሩ ግን መጽኦም ሕርሻ ምርምር ኣምጽኦም ሓምለ ኣመዝግዮም ሰነ እዮም ኣመዝግዮምና ኣብዚ ግን ብጣዕሚ ኢና ተስፋ ግኒና ኣለና ሕዚ እውን ንቕጽል ኢና ስራሕ ብዓልሚዕኻ ብደንብ ዘሪእኻ ጠቓሚ እዩ እየ ኢለ ኣነ ወሲደዮ እኒአኹ ማሸል ባህላተን ፀብሒ ደሞ ከዚ ሕርሻ ምርምር ኣምጽኢልና ነፀብሒ እዚ ምእሪና እየ ንፈልጥ ኢሎም እዩ መጀመርያ ግዜና ሓንቲ ወቅቲ ከምዚ ኣጌርካ ኣቲኻ ልብዕ ያልካ ይለፅብሕ ከዚ ካብ ምሻጥስ ንፅሕ እኳ ይምነ ማለት ይበሃል ብጣዕሚ ጣዕሚ ለሎ ደርሆ እዩ በቃል ጥዕም ብስሩ ክሸጥ ኣነ ይምነ ተሊሰ ስኢላ ዓመት ሙሉ እየ ዝፀብሕ ልደሊ እቲ ማእኸል ምርምር ንዝተጸገሙ ሓረስቶት ብሃፍቲ እንስሳ ሰሪሖም ዝቕየሩሉ ዕድላት ኣብ ምምችቻው ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ እውን ዝምስገን ምዃኑ እቶም ሓረስቶት ይገልጹ ያው 100 ምጽኢና ያው 8 እዮም ነይሮም እንዲያም ካብ ውሳተን ሸይጥና ኣነ እዚአን ገዚአ ብቕርሺ ሓጊዞምና ባዕልና ኢና ገዚእናየን ብዝለሃበና ግን ኣነ ብጣዕሚ እየ ልመስግን ማለት ካብኣተን እኳ ሳስረ ምስሊ ኣጠራቕምና ላቀየርና ገለስ ገዛና እኳ ስለጉጅና ስንክእለና ማለት እዩ ኣተሓባባሪ እቲ ፕሮጀክት ኣይተ መሓሪ ኣስፋው ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ ኣፍታ ወረዳ ዝተጀመሩ ምትእስታው ውፅኢት ምርምር ዝኾኑ ምሩፃት ዓሌት ዝራእትን ካልኦት ሓገዛትን ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ይረዱ ክልተ ጣብያና ንሰርሕ ኣለና ስለዚ ኣብ ማህበረ ገነት ግን ኣብ 50 ሓረስቶት ኮይኑ መልካም ዝተባሃለ ዓሌት ማሽላ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ወረዳ ለይፍለጥ ብትፍላይ ኣብቲ ጣብያ ኣይፍለጢ መንግቢ ነው ደማ ማሽን ንብሎ ተዛኒቑ ኢና ዘርኢና ኣለና ማለት እዩ ድርቀት ተፃዋራ እዩ ሓደ
بقلطف لبصح دركه تصاوراي ስለዚህ ቱ ፕሮጀክት ናይ ፉድ ሲስተም ወይ ድማ ኣብ ስርዓተ ምግቢ ይልሰርሕ ስለዚህ ሓደ ዓይነት ጥራሕ ለይኮነስ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ኣብ ደርሆ ኣብ ኣሕምልቲ ገደና እውን ሓዊስና እንሰርሕ ለለና ማለት እዩ ዳይሬክቶሬት ምርምር ስነ ዝራእቲ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ይርጋለም ፀሃየ ማእኸላት ምርምር ሕርሻ ፀገማት ምሩፅ ዘርኢ ሓረስቶት ንምፍታሕ ኣብ 700 ሄክታር መሬት ስራሕቲ ምብዛሕ ምሩፅ ዓሌት ዝራእቲ ትኩረት ሂበን ይስራሕ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ምውፃእ ምፍላቕ ናብ ልዕሊ 156 ዝኾኑ ናይ ምርምር ኣጀንዳታት ኣለዎ ኣብኡ እናስራሕና ኢና ልዕሊ 700 ሄክታር ዝኸውን መሬት እና ማለት ዝራእቲ እናባዛሕና ኢና ኣብ ተፈላለዩ ዝራእቲ ማለት እዩ ኣብ ሕዚ መልካም ዳርጋ ብክልል ደረጃ ኣብ ምትታዊና ከም ዝረኣኹሞ እዚ ብጣዕሚ ውስን መልክዕ ሪና ኣለና ኣብ ኣስገዲ ሕዚ ልዕሊ 100 ሄክታር ብክላስተር ተባዝሐ ናይ መልካም ዘርኢ ኣሎ ተመሳሳሊ ብሸራሮ እውን ከምኡ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2017-2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 4 ሚልዮን ኩንታል ንምሕፋስ ትፅቢት ከም ዝገብር ቤት ጽሕፈት ልምዓት ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዞባ ማእኸል ኣፍሊጦም ጉጅለ ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ምፍራይነት ሕርሻ 2017-2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ናብ ዞባ ማእኸል ወረዳታት ታሕታይ ማይጨውን ላዕላይ ማይጨውን ራማ ዓዲ 4 ተጓዒዙ ዳህሳስ ገይሩሎም ከም ዞባ ማእኸል ኩነታት ምፍራይነት ሕርሻ 2017-2018 ዓመተ ምህረት እንታይ ከም ዝመስል ምስ በዓልቲ ሞያ ስነ ዝራእቲ ዞባ መሳርሕትና ጋዜጠኛ መርሃው ተስፋይ ብስልኪ ጻኒሒት ገይሩሎ ተኸታቲልና ክንምለስ ከም ዞባ ተሓራስ መሬትና 214,495 ሄክታር እዩ ካብዚ ተሸፊኑ ዘሎ 199,295 ሄክታር 98% እዩ ተፈላለዩ ዝራእቲ ተዘሪኡ ዘሎ ማለት እዩ ብክላስተር ዝሓዝናዮ ያው 53,694 ይኽብራ ዝግባእ እዩ ነርና ተዘሪኡ ዘሎ ብ50,082 ሄክታር እዩ ከም ክላስተር ማለት እዩ ክላስተር ደረጃ ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ተሸፈነ ብ5 ዓንዲ ዝራእቲ ማለት እዩ ናብ ክላስተር 5 እዩ ጽቡቕ ወይዘሮ ምልተ እስኪ ከም ዘባኹም ዘሎቲ ናይ ምፍራይነት 2017-2018 ከ ኣብ ከመይ ምዕባለታት እዩ ዘሎ ናይ 2017-18 ዓመተ ምህረት ያው በተለይ ምእታው ኣብ ናይ ኣዝመራ ዝራእቲ ናይ ዝናብ ኩነታት ንእሽተይ ኣፀጋሚ ነይሩ ኣብ ሚያዝያ እዩ መደበኛ ክጅምር ነይሩ ኣብ ሚያዝያ መጨረሻ ግን ኣስተታታት ፀገም ኣለዎ ኣብ ሰነ መጀመርያ ይጀምርና ዋላ ከም ምቁርራፅ ክትሪኢ ከለካ እውን ናብ ወርሒና 3 ሰሙን ጠጠው ዝበለሉ ኩነታት ነይሩ ጉበት ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ሰነ መጀመርያ ከባቢ ዝረዝረ ግን ድሓር ኣብ ሓምለ መጨረሻ ከባቢ ግን እኹል ዝኾነ ስርጭት ዘለዎ ሙሉእ ዝኾነ ተመጣጠነ ስርጭት ዘለዎ ዝናብ ዝወዓገት ሕዚ ዝሕሸ ዝራእቲ ዋላ ቃንጫ ይኹን ዋላ ናይ ብርዒ ዝራእቲ ጽቡቕ ዝሕሸ ጽቡቕ ወይዘሮ ምልተ ብፍላይ ድማ ኣብ ላዕላይ ማጨውን ታሕታይ ማጨውን ኣብ ክላስተር ጣፍ ኣድሂብና ቁንጮ ኣብ ዝበሃል ዓሌት ጣፍ ምስቶም ተወዲቦም ዝሰርሑ ገባራት እውን ኣዋጊዕና ነርና ሶሞያ ካብ ጣብያ ጀሚሩስ ካብ ወረዳ እውን ነግሪና ነርና እሞ ብፍላይ ድማ ዞባኹም ብክላስተር ጣፍ እውን ትዝበዝሕ ክፋል ብዝሽፍን መልክዑ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ካብ ሶሞያ ዘገናዮ እሞ ክላስተር ጣፍ እንታይ ይመስል ኣብ ዞባኹም ከመይ ኣሎ ክላስተር ጣፍ ብሓፈሻ ኣይ ከም ክላስተር ሕጂ ከም ዞባ ትዝተፍሐ عند زراعة الشفن قلنا بتلي كنا كلاستر قابل الرقم تلمي 19,910 هكتار بكلاستر الشفن ياو تلمي تبعيد نيرو بس كحجة تشفين زلزل ياو 15 شحن عشان تلمي 5 شنباري هكتار تشفين له كان زرع على الشفان زلون ورد هذون كان ما زلون حتى ما جو على ما جو عدوى بس حاجة عند زراعة الشفن زلون حد مريضين بعد على ترى الله أول نفسنا مروز زرقون ياو ناتطعنا مدينينا كلمة تحيث الأساس جنبان ياو قدام يدر جنبي معنا أنا أربع تقدين كلتاميتن شو من تنشحن شو عدد إنسان شو عدد كلتامي كلتاميتن شو من تنشحن شو عدد إنسان شو عدد شو عدد كلتامي ناخذ كذا تناي حلم كونا تمرات أنا ودي شيء محور سنة بتلي بس الأساس قد ثلاث عمل في الوزارة هذا بس أولا معنا تنزل بتلي كحد رخاء مفراينة مراود بحشاء إذنه هذا رخاء مرتبا معنا بتلي كنت كالخا نفع كنت راح قدرن ما كان يسبس عمل قبول مرتي وكان حز سلازلنا أو كنت قدرن فرحة
حراي كبتي هبلي ويزرو ملت تسفاي هذا قداي مفاينة كل تشحن 10 زوا ما خلى ملكيتن سلازهباني مبري كمسكني دلي أب وردا تحتاي أديابو بكلاستر كاب استشفنا زراتي سليت كاب هكتار شوعت كنتال كركب تثبيت كام زقبر يتعفى زفر قطوا اتا وردا قليتهم بدرجة تقراي 20 هكتار مريت راح بكلاستر سليت كام سزرز قلت بيروح رشان هافت فطرون تقراي نقصالون أب مفرين السليت بسفيحو تغرت كيرو كام زسرح آفليتو يرسالين قرمتشن بسمويا حرشا بستقبرلهم دقفن كتتلن مهرتو من مسسان زدليوم مرق زرئي ستيت حادن كلتان تتقيمهم بكلاستر سليت كم زرؤن زرعتهم أبزحا شبرك عبيت كم زركبن حرستوت وردا تحتي آدياب وقليتهم أب زبوتازي لك خمزه ناي حبرة سبب جنوستاي تخيدلو نيري زبوتازي بقى بطعمي درب زمالة سعرينا سعرنا نابزن نقر زبط إحنا ينبر تعمل دوري نيرو كنكن غير لا منم كنكن زغور لاون يلون ولا خاب طعامنا يقولوال ناي مرزر يكون كساح بجي ملو كنكن تغير لا انا تصبيازيا زيرنا تسعن حمشنيا انا زي بلا خاب شدشت كنتال زلو حمشت قص كركب زول تثبيت لني وقت دقاف يا بز حلفاون صبو كلاب 4 غزي سلطنا هيوبنايم حزبين نتخاطلو عداغا مستكزينيم نتأسسركم هنا عداغا نصب زوسزلنا مستكزينيم نتأسسركم إلهم دغاف يونالو مالتي كاب زحلف عمت زحاشه مهرت نمركاب مرق زرئي مدابريان كالوت التاوتات حرشا ناب حارستاي قرب ام مكبر صفحت سرحه تساريحهم يوم زبلو حلاف بيت صحفه زفر قطبه وردا تحت اديابو ايتيمان برهانم 4635 هكتار مريت بكلاستر سليت كشفن تلمت تحيز كوانت نبرم حزقنا 2345 هكتار مريت راح بكلاستر سليت كم استزرعي قلصم بسليت 2345 دينا تحجب بكلاستر تحقيف زلو بير هكتار ناب شوعته شومنته كونتال كنركب نخيلنا زول حصالني او نصو كالكوليت غيرنا لعلي 120 شح كونتال كنركبنا زول غزعني نافتنا يسليت كلاستر زولا مالت بدرجه تግራይ 20 هكتار مريت راح بكلاستر مفريت حرستوت كم سزرز ገለጹ حلاف بيرو حرشان هافته فطرون تግራይ دكتور إياسو أبراهام እዚ ድማ بزግባ ኣይተሰራሐሉን ይብሉም እዚ ነውግዕ ዘለና ናይ ዚኣ ናይ ኣስገደን ናይ ማይ ፀብርን ዝተወሰነ ናይ ታሕቲ ኣዳዊ ነውግዕ ዘለና واحد متاني تزاري لله سلازي ياو مرفنا مشلان نداوشان زريو استرف مرتي تزاري على الله سلاز حتى بلس كاب اسراش هكتار لله بزح يكون نول لنا مالتيو كول العليو نحاسبنا نقمتنايو سلازي تمرد اتازارينا لوحديو نقصالي اب مفراين سليت بصفيحو كسرحالو يزبلو دكتور إياسوم توداداراين صريتو زحالون مهرتن مقراب تخرت كغبرل يلوم زبان قدنا أبنا يسرقا أب ماي كحلي من تبتب إرياتي ناي سليت لخون والكاسل لخونه مورف تحطون لنا ماي بزحي سو مورف مشلاك زرو زغورم نغرلو تلازم اصلايون سليتنا اغفينا نقدو تزعبي ياوت لي حزنا يلو مريت انت التقلتيفنا حد عوي عقم كنحزوز غباناون باي ذا وي انت سمعي خوينكي كوموديتي فيليج البحاللو زيناي كامباني مسغغار انت تدحيزال الله تحتي اديهم الكاسغده نحمارا زبيلي ناف كامباني كنسجر قدمي جنوسايداو كوينات معراب تግራይን سمين معراب تግራይን حاويسو لعلي 300 هكتار مريت بزراعه سليط يشفن كم زنبره دما دكتور إياسو ازخاخيرو كبابينا كاب سقاط ጸጥታን ምድሓን ተወዲብና ንሰርሐለና ኢሎም ነበርቲ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጣብያ ህዳሰ መጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ በወገኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን መሓወር ጸጥታ ብምሉእ ዓቕሙ ናብ ስርሑ ብምእታው ካብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ስጋት ገበን ቀኒሱ ኢሉ ገነት ካሕሳይ ተወሳኺ ሒዛላ كوابينا يقاتم كابزلو سقات اتانا مدحان توديبنا بسرحنا يوم سرحت حلوة زحاشة سلام رخيبنا كبلو نبرتك فلكة محاولتي تابع هداسة تزاريبهم حورة السونا بوزح جنكي زلو نايكالي ناي بوليتيكاو جنكتات كي أخلو بسات تاون هاريس الخي حادر سقات جبن الخي يخوانينا سلكتاتون ننحد حدوارديا سلكو غزين هالو منا مدك أسون بوبولوكيو هاو ننحد حد جزاون سلكو ترى عدلنا يوم علتي سلستور حجبن لبحالة تفتزمنا إحنا وزاقت أنازع لمنتاي تواديتنا حلوانا سلال حلنا هزعنا ذا خنشل زيا زفتعني خنشل قديتي حليا فيتني كابيك حلني يعني لسل تقدركم علتيو هذا باجاج ديا ليواديو
ጨጉሩ ለወጥ ናማትና ክመጽ ከለ ድዩ በቃ ወዲያው ኢና ንሕብረሎ ማለት ቀድሞ ኩለው ላውፀታ ካውለላፍት ምሕደር አካል ለሎ በቃ ሉ ከይድና ንተሓባበር ነቲ ሕብረተሰብ ብሎክ 1 ብሎክ 2 ብሎክ 3 ለና ሰለስቲዩ ብቡ ብሎክ ረኺውና መብራህቲ ሕድሕድ ገዛ ከውሩ ንጸጥታ ሓጋዝ ብምዃን ብለረዳናም ቀጣሱ ብለውርህና እሱ ብዝሓገዝና በቃ ላውዝ ሰላም ዚ ቁሩብ ልሐሸ ካተኻለት ቀጠናታት ዘሎ 29 ቀጠና ኣለና ሃም ሓወልቲ ከ29 ብሉፅ ተመክሮ ልኩም መጽኹና ንኹም ብዙ ስለል ሰራሕና የና ዝብል ሓሳብ ለኒ እቲ ህዝቢ ጸጥታውን ምሕላው ብገንዘቡን ጉልበቱን የውፊ ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም ነበርቲ ኣብ ምርጋጽ ፍትሕን ተሓታትነትን ግና ብወገን መንግስቲ ጸገማት ከም ዘለው ኣመላኺቶም ሕብረተሰብ ከስታይ ተስፋና ምቁራጽ ኣሎ ከይድናሲ ኣብ ሕጊ ኣብ ፖሊስ ክንከተለና ልምንታይ ኢና ኣንሕና ንማላለስ ልምንታይ እዩ ችግር ልገጥመና ኣሎ እጅ በእጅ ሒስካ ከይድካውን ኣብ ቤት ፍርዲ ብዋሕስ ይልወጽእ ሕብረተሰብ ይባዓልና ልባዓልና ንሕግዝ እምበይ እንድዒ መንግስቲ ንየ ኢላ ኣነ ኣምኒ ሕዚ ከምዚ ኢሉ ለሓገዞ ማለት እዩ ሕዚ ከምዚ ኢሉ ክሕግዝ ከሎ በቃ እቲ መንግስቲ እውን ንእሽተይ ክርድአና እኒውና መንግስቲ ሰላም ክፈና እንደሊ ብሰላም ክንነብር በቃ ቅድሚ ማንም በቃ ሰላም ይለድሊ ኣሕና ወላ መናእሰይ ይኹን ሒዝና ከይድና ሰሪዖም ኢድ ብኢድ ሒዞም ከይድና ኣብ ፖሊስ ግን ይሰድዎም እዮም ኣብ ጽሕ ንግሆ መጽና ኣና ባር ተፈትሕና ውልና كما كفلة كتما حاولتي زلو مدبتنيا بوليس وحد مخانو زحبرة عزازي بوليس تا كفلة كتما انسبكتر موغوس نزد ما حزبي بتودى بمنقدي تأتاو كحلي يقبا إلهم حقنا يمخبر سرعتنا يمخبر ناي منقسيو حقنا سرعتنا يمخبر ناي منقسيو قندما أول منقسي دما من خللو تحبر السو خللو تناسى كم كفلة كتما خنريا خلنا حدث خاب ميتي بوليس زلو أبقت أنا 5 خاوة بوليس زلو زي بوليس بينو خسر يخلن ሕብረተሰብ እውን ኮይኑ ተዘይ ሓጊዝዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን መሓውር ጸጥታ ብሙሉእ ዓቕሙ ናብ ስራሕ ኣትዩ ዝበሉ ኢንስፔክተር ሞገስ ካብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ስጋት ገበን ቀንስ ኢሎም ሕብረተሰብ ደጋፊ እዩ ቅድሙ ደጋፊ ሕዝቡ ደጋፊ እዩ ናይ ጸጥታ መሓውሩን ቁርጸኛ ኮይኑ ናፍቲ ናይ ጸጥታ ናይ ምርጋዕ ስራሕ ኣትዩሎ ሸለል ዝበሃል ነገር የለ ካልኣይ ብዝተወደበ መንገዲ ናይ ምምሕዳር ህዝቢ ዘመሓድር ዘሎ ኣካል እውን ካብ ቀጠና ክሳብ ወረዳ ክሳብ ላዕሊ ዘሎ ዝተወደበ መንገዲ ይመርሐሉ ስለዚህ ኣብ ዝኾነ ነገር ታርጌት እንተገይርካሉ ዝሓልፍ ነገር የለይ ንልምዓት እውን ከምኡ እዩ ንሰላም እውን ከምኡ እዩ ንኻልእ እውን ከምኡ እዩ ትኩረት እንተሂብካዮስ ናይ ምርጋዕ ስራሕ ናይ ጸጥታ ናይ ምቅናስ ስራሕ ናይ ገበን ናይ ምቅናስ ስራሕ ካሊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣብ ዘካይዶ ገምጋም ረብዓ ዓመት ኣብ ጣብያ ህዳሰ ቀጠና 21 ብሉጻት ስራሕቲ ጸጥታ ከም ዝተሰርሑ ድማ ገሊጹ ورحاوي كاب ዝተሓተ 500 ክሳብ 3000 ብር በመዕቋር መነባብሮም ንምሕያሽ ይጽዕሩ ከም ዘለው ኣባላት ዕቋርን ልቃሕን መቐለ ገሊጾም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2015 ዓመተ ምህረት ብኣስታት 800,000 ብር ካፒታል ዝተጣየሸት ዕቋርን ልቃሕን መቐለ ጸገም ኣባላታን ምፍታሕ ክሳብ ሕዚ ኣስታት 100 ሚልዮን ብር ልቃሕ ከም ዝሃበት ድማ ኣፍሊጣ ህይወት ሽበሺ መንእሰይ ገብረ መድህን መሰለን ኣይተ ግርማይ በርሀን ኣብ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዕቋርን ልቃሕን መቐለ ክግልገሉ ዝረኸብናዮም እንትኾኑ ቁጠባዊ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ወርሓዊ ካብ 500 ክሳብ 3000 ብር ይዓቑሩ ምህላዎም ይዛረቡ ብ2000 ጀምረ ነበር ማለት እዩ ኣጽለለ 3000 ገብሮለ 3000 ኣጽለየ ማለት እዩ ጥራሕ መቐለት ይኾነ ናዚኣት ይኾነ ኣብ ፈና መንእሰይለ ይዓቁርልኹ ማለት እዩ ማሕበረት መስረት ዘሎ መጀመርያ ሒዘ መስራት እየ بورحو عقاري هفلي 550 نايزن عقار لقاحن طقميتا بزح سو كازي لقاح وسيدو على تاوي سروح الصالح الهنتات اللي بلاج تحتواي نزل من هاورز اللوسه صبو ينزحجزها انا نو علي بكلاي 15 تلقى حدا جدي انا شغل قطي من نيل مفتاح رخيبي ኣይታ ብርሃ ሃይለ ማርያም ድማ ካብታ ማሕበር ብምልቃሕ ኣብ ስራሕቲ ማኑፋክቸሪንግ ከም ዝተዋፈረን ዝሐሸ መነባብሮ ይመርሕ ምህላውን ይገልጽ 460 ገለሽሕ ወሲደ ንናይ ማኑፋክቸሪንግ መስርሕ ናይ ዓለ መስርሕ መሸጢ ቦታ ዝሰሪሕ ኣለኹ ኣብ ምጅማር ዘሎ ማለት ስለዚ ናይ መቐለ ዕቋር ልቃሕን ኣብቲ ስራሕቲ ዝሰውዒለዮ ዓርሰይ ዝኽእል እየ 2-3 ገዛውን ሰሪሕ እየ ስለዚ መንእሰይ ናብዘን ዕቋር ልቃሕን ኣትዮም ዘይተለለየ ወጻእታት ዘይተለለየ ምጥፋእ ገንዘብ ቆጢቦም ዝተወሰነ ዋርሕ ዓቂሮም ዝተወሰነ ልቃሕ ወሲዶም
መናወሮም ብዝግባእ ከመሓሽ ይኽእል እዮም ብተመሳሳሊ ካብታ ማሕበር ልዕሊ 700,000 ብር ልቓሕ ወሲዱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንኣስታት 300 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ዝገለጸልና ድማ ኣብ መሸጣ ፈሳስ ሳሙና ኣዶ ዝተዋፈረ መንእሰይ ሰሎሙን ኣብርሃ እዩ ካብ ዕቋሪ ልቓሒ መቐለ ዘውፃኽዎ 720,000 የውፅእ ትዋኑ ኣነ ከሲወዮ ልብሎ ትደልዮ ስራሕ ምርካብ ኻይ ትደልዮ ተኮይኑ ሰርሖ ስራሕ ደኺምካ ይትደኽሚ ያእኽልነ ይትብሊ ስለዚ ውፅኢትን ሓዊ ካላረእኻ የትኸይድ ማለት ስለዚ ብርክዝ ዝበለ መንእሰይ ሕዚ ለምሳሌ ክሳብ 316 መንእሰይ ኣለና ብቁፃር ሓገና ንሰርሕ ዕድል ስራሕ ዝፈጠርናዮ ንዝቐፅሉ እውን 100 ንምቁፃር ሒዝና ኣለና ኣካያድ ስራሕታ ማሕበር ኣይተጌታቸው ተስፋ ሚካኤል ክሳብ ሕዚ ኣስታት 100 ሚልዮን ብር ንኣባላት ልቓሕ ከም ዝሃበት ገሊፆም 4 ጨንፈራት ኣለዋ መቐለ መኾኒ ማጨው ዓድሹ ጨንፈራት ኣለዋ 9 ሚልዮን 995,894 ብር ኣባላታ ልቓሕ ይባላ ማለት እዩ ነዚ እስካብ ሕዚ ሂባቶ ለላ ካብዚ እውን 658 ኣካላት በዚ ተረባሕቲ ኮይኖም ኣለዉ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዕቋርን ልቓሕን መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 4,000 ኣባላትን ኣስታት 120 ሚልዮን ብር ካፒታል ከም ዘለዋ እውን እቶም ኣካያዲ ስራሕ ሓቢሮም እዮም ባንኪ ወጋገንን ዓለም ለኻዊ ወሃቢ አገልግሎት ክፍሊት ቪዛ ምስ ቪዛ ኢንኮርፖሬትድ ዓለም ለኻዊ አገልግሎት ክፍሊት ካርድ ንምስፋሕን ምዕባይን ፈሪሞም እቲ ስምምዕ ባንኪ ወጋገን ብበዝሒ ንዓማዊሉ ዝወሃብ ግልጋሎት ወጋገን ቪዛ ኢንተርናሽናልን ደቢት ካርድን ዓማዊሉ በቲ ካርድ ዝገብርዎ መጠን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ትራንዛክሽንን መሰረት ብምግባር ስልጠና ሰራሕተኛታት ምዕቡል ሶፍትዌር ምርካብ ከምኡውን ካልእ ናይ ዓቕሚ ህንፀት ደገፍ ንኽረክብ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉ ነቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ምክትል ፈጻሚ ዳይሬክተር አገልግሎት ባንኪ ወጋገን ኣይተ ኪዳነ ገብረስላሴ ባንኮም ንዓማዊሉ ዘተኣማምን እዋናውን ብዓለም ደረጃ ዝተዋሃደን አገልግሎት ባንኪ ንምሃብ ዘለዎ ተወፋይነት ርኡይ ለውጢ ከምጽእ ምዃኑ ገሊጾም ኣይተ ኪዳነ ገብረስላሴ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ እቲ ስምምዕነት ብቕልጡፍ ኣብ ዝዓቢ ዘሎ ስርዓት ዲጂታል ባንኪ ኢትዮጵያ ልዑል ኣበርክትኡ ክገብር ዘኽእል ምዃኑ ኣመልኪቶም ፕሬዚደንት ዞባ ቪዛ ማእኸላይ ምብራቕ ኣውሮፓ ማእኸላይ ምብራቕን ኣይተ ታሪቃ መሐመድ አገልግሎት ዲጂታላዊ ክፍሊት ቪዛ ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፋሕ ንኹሉ ዝሓቁ ፋይናንሳዊ ስርዓት ንምፍጣርን ዓማዊል ዘመናውን ስሉጥን አገልግሎት ንምሃብ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ሓማስን ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ደው ምባልን ምልቃቕ ብሓማስ ተጨዊት ዝጸንሑ እስራኤላውያን ስዒቡ ኣብ ግብፂ ዝተሳለጠ ጉባኤ ጸብለልታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዝወሰኸ ተገሊጾም ኩናት እስራኤልን ሓማስን ደው ንኽብል ኣሸማገልቲ ዝነበረ ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ሙስሊምን ሕብረት ኣውሮፓን ዝሓቆፈ ጉባኤ ከም ዝተሳለጠ ዝተቐሰ ሴማፎር ጽልዋ ፕሬዚደንት ትራምፕ ጎሊሁ ክረአ ምግባሩ ኣፍሊጡ መጻኢት ጋዛ ተስፋ ብዙሓት ከም ዝኸውን ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገራት ዓረብን ካልኦት ትካላትን 2 ዓመት ሙሉእ ዝዓነወት ጋዛ ዳግም ንምህናጽ ክረባረብ ከም ዝጸውዑ አልጀዚራ ጸብጺቦም ጋዛ ብትሕቲኣ ምስ ዝተቐበሩ ዓሰርተታት ኣሽሓት ፍልስጤማውያን ከም ዝዓነው ዝገለጹ ንጉስ ኳታር ተሚም ቢን ሐማድ ንህንጸት ጋዛ ሓላፍነት ሃገራት ዓረብን ሙስሊምን ከም ዝኸውን ዕላው ምግባሮም አልጀዚራ ጸብጺቡሎ زخبركم تملكتنا كابز بمسعب دما تصاعد سبورت زي ساعات بز مسارحتنا كبرهم تسفاي صعبو قربنا يوم حبينا كتاتل يا مسجنا ديام دحنا صنيخم زخبركم تملكتنا صفر لنا وشتعرنا وصنصوا سبورت كاب تلفزيون تجري جميل لهم قتالكم قديمة مسكن أب موروكو كازابلانكا كايد أبزولو كتما شامبيونز ليغ غانتات كوعسيد أفريقيا مساب تركب غانتا كوعسيد مغلا 7 درتا بتودر مصطفى زحشه لمدك رخو كم زحجزهم سبورنياتا غانتا كاب موروكو مسلبجنز تكراي زغورو صانيت سغليصوم كم سبق قربي نمبل 46 ግዜ ኣብ ሞሮኮ ካዛብላንካ ይካየድ ኣብ ዘሎ ሻምፒዮና ጋንታት ኩዕሶ ኢድ ኣፍሪካ ኣብ ምስታፍ ዝርከቡ ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2017 ዓ.ም ተጻወቲ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ብቪድዮ ካብ ካዛብላንካ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝካየድዎ ጸኒሕት ምስ ዓበይቲ ጋንታት ኣፍሪካ ናብ እቲ መድረኽ ዝሕሸ ልምዲ ምስ ዘለዎን ጋንታ ተጻወቱ ይጻወቱ ምላም ዝገለጹ ናትናኤል ታገለው ሰሎሞን ሃይለ ሚካኤልን ሃፍቶም ኪዳነ ማርያምን ዝሓሸ ዓቕሚ ክረኽቡ ከም ዝሓገዙም ይገልጹ ሎም ዓመት ለኻልኣይ ግዜ ንሳትፍ ኣለና
نا خلاص إجزام ستافنا نرى لنا performance أو الحشة الباليو كعامل بالحشة لو ما عمد صبوا فكرنا نقبل لنا كعامل بصح لما حشة نجاراتني بخل الدرجة بترك الدرجة فيزيكالي لا كعامل منهش كاوزي اللي ندوسيخا أو لتوم قالت كلمات ما ميرخا الحشة وتأت حسخا الموسائيو وانا على مانا لنا درنا شيء خرج لنا فيزيكالي لعوله لنا حنا لا سورينا ترينينج كنسرح موكرنا هنا لحشة لقنا كونا عامي تنقاسقسنا هنا 12 ጋንታት ኣብ ክልተ ምድብ ተመዲበን ጾቶን የካይዳሉ ኣብ ዘለዋ ሻምፒዮና ጋንታት ኩዕሶ ኢድ ኣፍሪካ ኣብ ምድብ ሓደ ምስ ጋንታት ኣልሃሊ ዛማሌክ ሬድስታር ጄኤስኬን ፖሊስ ኤሴን ተመደቡ ተጻወቲ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ገዚፍ ተኽለሰብነት ዘሎም ተጻወቲ ይጻወቱ ወላ እኳ እንተሃለው ቴክኒካዊ ብቕዓቶም ግን ዝሐሸ ምዃኖም ይዛረቡ ልገጥሙና ኩሎም ፊዚካሊ ካና ግዝፍ ለውሉ ስለለኾኑ እሱ ነገር ይኸውድና ብታክቲክ ብፍጥነት ብስፒድ ምን ለወልጽና ይኾኒ ግን እስከ አخذ ብለሎ ግን አልጎርና ጨዋታታት ግን ለሐሽን ቅስቃሴ ነርልና አይናና ያው እስከ አخذ ዘሎ ጽሞ ነገር እሳቶም ፊዚካሊ በጣም የምንወልጽና حنا እንደገና በና ተፈጥሮ ንሽቴ ደዋቅለና ስለልኾና ንሽቴ ስታት ላቸገረና ኒራ ቴክኒክ ታክቲክ ልባህል ግን ለሐሽ حنا ደምሶም ተፋኻኺርና ካውና ዓምል ለሐሽ ሒዝናይና ያው ተውድድር هم ግብአት ሒዝና ለና ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ፕሪሚየር ሊግ ለሐሽ ነገር ክንሰርሕና ኢና ንሐስብ ኣብ መድረኽ ኣውሮፓ ናይ ምስታፍ ዕድል ምስ ዘለውን ጋንታ ተጻዊቶም ዘርእይዎ ዘሎ ብቕዓት ዝናር ምዃኑ ዝገለጸም ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ኣማኑኤል ስዩም ብወገኑ ኣብቲ ሻምፒዮና ብምስታፍ ዝረኽቡ ዓቕሚ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2018 ተግባራዊ ከም ዝገብርዎ ይዛረብ ከበድቲ ምድባት ይቆፅሖምና እቶም ከበድቲ ምድባት እንደገና ብፊዚካል ኣሕስኑ ስፍሓት ኣይንጋነና نشتي خود لقيته ውድድር ነይሩ እና ብቕዓት ጸገም የብላይ ላሽ እንቅስቃሴ ነው ወጣተሪናና ውድድር እዚ መስል ነይሩ ገና ኸዘለና ተወሰነ ጨዋታ ተቀረና بالتقال መጠን ትልልና ደረጃ ትልልና ዓቕሚ ለመምሃያሽ እና ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ እንደገና ላሽ ውጽኢት ለምጻእ ተናዓመልና ነገር ለምድጋም በጣም ስለልሕግዘና ኣብ ታሪክ ሻምፒዮንስ ሊግ ጋንታት ኩዕሶ ኢድ ኣፍሪካ ግብፃዊት ጋንታ ዛማሌክ 12 ግዜ ሻምፒዮን ምዃን መሪሕ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ካልእ ግብፃዊት ጋንታ ኣልሃሊ ሻምፒዮን ውድድር ምንባራ ይዝከር ንዝተፈላለዩ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምጽዋት ዝርከቡ ስፖርተኛታት በተዓውዱ ውፅኢታውያን ክኾኑ ስነ ምግባርን ተወፋይነትን ኩንኑ ከም ዝግባእ ነበር ተጻዋት ኩዕሶ እግሪ ተካ ገብረ መድህን ገሊጹ ጋንታ ትግራይ ካብ ሸመተ ተጻዋት ወፅአን ኣብ ቢን ሲን ተጻዋት ምብቃዕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ድማ ገንዚቡ ያሬድ ገብረ ዝጋብሔር ካብ 1985 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ መፋረቕ ተስዓታት ኩዕሶ እግሪ ዝተጻወተ ነበር ኮኸብ ተጻዋታይ ተካ ገብረ መድህን ንትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ንእስነቱ ምጽዋቱ ይዝክር ካብ 85 ጀሚርና ኣብ ቢዝነስ ኮሌጅ ኣብ ዳሉል ጉና ሰለስተ እንዚን ጋንታታት ተጫዋይተ እየ ካው እንደገና ያውና ኸሚል ኻውን ናይ ትግራይ ምርጥ ታዳጊ ተበመራውን ታዳጊውን ወጣት ቡድኑን ነበር ተጻዋታይ ጋንታ ጉና ተካ ገብረ መድህን ብውልቁ ዝረኸቦም ሽልማታት እንታይ ይመስሉ ዝናይ ትግራይ ውድድር ናይ ክለባት ውድድር ንሃለ 86 يوم خوخو قال تبعيله እንደገና ድማ ትግራይ ምርጥ 85 ኣብ ልኸድና ኣለውን ኣብ አዲስ አበባ ማለት እዩ ማሕበር ተጋሩ ያው خوخو ኢሎም ሸሊሞም እዮም ተካ ኩዕሶ እግሪ ቀደምን ሎምን ከነጻጽር ከሎ ዓርስኻ ምብቃዕን ዛዕበየ ቦታን ምብጻሕ መስራሕን ተሪፉ ኩዕሶ እግሪ ዝእዋን ገንዘብ ዝዓብለሉ ይብል ኣብዚ ደረጃ እዚ ክንበጽሒና ልብል ተሓሳስባ ሒዝን ኣይና ንጨዋት ነርና استناي حزي خنتات ترى له خجن فتناي جنزب لعبله له المسلين الجنزب الخاص لبعل خال تدالو له نجار يبخاي لبعل خال خالي بس هي الخال تحسول له نجار بوزح منه وني له مثلا دي الجزء أجن تاتقم تاجنزب هجني أيه ليفل تحسب حزة تحبي الخاص أني خا سؤال خا لابد قعشهم إتاو عين تياتر تحت إسرع عمت نزلوا سجنات تتصاوتي كعس أجري أتناي مجمران كأندن هنسات حزلوا عدميو أزي بمخان دما أنكيرهم كسرحوا مالختي قال صلهم كعس عدم خال إسرع قلتات له إسرع قلتات له وتتكوي زي أي مرخا كل وقت خان أداوير خا أبقي خا مالتي سنة مجبر خا حلي خا سبورت ندولي سنة مجبر بيلخا انتحر خير خا
ስካዕ መወዳእታ ስካዕ ልትተለሉ ዕድመውን ትጫወት ትኽእል ኢኻ መንግስትን ሰብ ሃብትን እውን ኣብ ሰገናት ትኩረት ዝሃበ ህንፀት ጋንታታት ከተኩሩ የላቦም መንእሰይ ትግራዋይ ክዓቢ እንተተኮይኑ ግን መንግስቲ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ሕና ንነበርናሉ ቢ ሲ ነይሩ እዩ ቢ ሲ ተስፋ እዮም ዝገበሩ ላፍቱ ልጫወት ላፍቱ ፕሪሚየር ሊግ ጫወት ለና ሕና ጉና ላኡ ልክበፅሕ እዩ ዝቢ ላኣና ልትክእ ብደንቢ ይተሓዙ እዮም ሃሙ ሰብ ሃፍቲ እንደገና ትሕወስዎ ተለው እዩ ልበለፀ ልደምቕ ንምንታይ ደቆም ክርእዮም ልመፀ ማንሰብ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ዝዓበዩ ሊጋት ዝሃገር ዝሳተፋ ጋንትታት ትግራይ ካብ ግዜያዊ ውፅኢት ዘለለ ወለዶ ይብቃዓ ኣለዋዶ ዝብል ቁፅፅር የድልየን መልእኽቲ ዝነበር ኮኸብ እዩ ተጋሩስ መናእሰይሲ ይበቅዕ ኣለዎ ዶ ዘን ጋንታታስ የብቅዕ ኣለዋ ድየን ኢሉ እዩ ክሕዘን ክብለን ልግባእ እምበር ውፅኢት ምምፃእ ምንም ከይድኻ ዋንጫ ምፃኻ እንታይ ሞ ዋንጫኻ እቶም ቆልዑ ዓብዮም ኣብ ደረጃ እሱ ኣብ ብሔራዊ ቡድን ይኹን ኣብ ገለ ይኹን ኣትዮም ትበፅሕ ተለዉ እዩ ቱ ናይ ትግራይ ናይ ስፖርት እንትን ዘለውን ተሓጒሱ ውፅኢት ክርኢ ልኽእል ማለት እዩ ፀብፀባ ስፖርት ብምክታል ምሳና ስለ ዝፀናኹነ ምስግን ኣብ ኣድያም ክምልሰኩም ስነግ የመስግን ክብሮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝሓርናዮም ዜናታት ኣብ ዜና ክንዛዝም ሳና ፀኒሕኩም ንምክትታልኩም ካብ ልቤና ነመስግን በብዘለኹሞ ሰናይ መዓልቲ